Advance Merry Christmas to one and all. Good morning. May bag na agsapayo. Dati yo dito Camp John Hay. No sa dino. Padasan tayo magna. No. Kas na giti daduma. At naobserbaran tayo nga ado giti lugan kan katao nga iti da iti agsapa ti December 24, 2025, one day before Christmas at kumaida nga agbakasyon dito'y Baguio City kan agpasya dito'y area iti Camp John Hay and dito'y area kanayon nga bisita kanayon ada dagiti magmagna apan jogging apan nagbisita di Scout Hill and walking lang dito'y area iti John Hay and naobserbahan ta kag sapa na ito'y adu nga lugan talagang may agbakasyon base ka dito'y plate numbers ka ket among bisita dito'y nagapuda sa nagigay main thoroughfares nakita mo dagiti litrato na ipopose idi agsapa yan dati dito pagayaman ni iti Ogding yan at siguro madamdama santo umadu dagiti agay-ayam ito'y nice to know kaputa openan ito'y Camp John Hay iti publiko and open iti John Hay Management Corporation at adumutin digiti bisita ken residente na umay nagpasya dito'y area yan madid nga matraffic kita central business district area nakita walking jogging habang kan-enjoyan ato'y presko nga angin yan kadagiti nadumang pasat iti John Hay and katimot nga ipakaamo nga ada iti libre nga loop service dito'y John Hay na kati usar dakat electric vehicle nga agrugi ijigate yan and then Ricos kadagiti naduma nga portions iti John Hay kaya dakto nga tulong na ta iti mobility dito unag na nakitimat bisita that they can move from one place to another with the use of dito'y libre na loop service iti youth offer iti Camp John Hay Management yan ticket libre for all yan turista ka man no residente siyempre sa tayo lang urayan no kanya oras nga aga lumabas ayan tayo kat tatno ma-avail tayo but
data service iti dito loop dito electric vehicles nga agriklikus lang dito iti dyan ket ada iti plano na pa actually bang expand iti service dito electric vehicle outside the premises of Camp Janhe ng Orion Canton. May aramidin iti Janhe management na announcement mo kaanon to data. Yeah. So yan, nakita yung iti kado ti vehicles kan bisita. So basta talaga nga ingarod ka dadayon mo dahito lugar tayo nga Baguio City dadayon iti bisita. Okay, so ayun ada dagiti agbabike ada dagiti agjagjagin ada dagiti magmagna mayat nga i-enjoy tayo na ito good weather yan tata awan mo titibagan iti Pag-asa nga anyaman weather disturbance. So let's take advantage of the good weather tapno antay enjoyin muna iti celebration iti Christmas and iti balak tayo kung nagpa-share iti area iti Camp Janhe nga may sa iti prime tourist destinations dito Baguio City pag magnatayo mat. So okay, just enjoy the sightseeing iti areas nga malablabasan tayo agturong tayo dyan ayan iti exit sige apno nakita yung what dito expectaron nyo no you want to drop by dito ko Camp Janhe area dito yun dito Ayala Techno Hub. So yan nakita yung what ado dito ka tao ado dito nakaparada na vehicles. It's just a sign na ado dagiti bisita ado dagiti umay maki-celebrate iti Christmas with us. So yan tapay iti mabalin tayo na mai-offer for the day niya and yan we expect na may kayo mo to bumisita dito Camp Janhe area. So data pa lang iti mabalin tayo may parang scenery tatang nagsama at good morning bag bigat kanya yo amin Merry Christmas pie yan nagureto di Happy New Year ta awan pa mo iti New Year. So Merry Christmas kada kayo amamin Merry Christmas and good day to one and all.